Bismillahirrahmanirrahim. Kenangan Triwulan As-Safwah Al-Malikiyah Fara'i Madura Ahad 15 Jumadil Ula 1446 Hijriah garing 17 November 2024. Kala berjudul Tu'umnah Kabadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tining parkarah sebadah dalam kurung al-kaun panika beda telok tu'uman. Nomor situng azaliyun abadiyun garing selukeluh tor sesalancengah. Panikah perkara sebedah mulai lambat selukeluh tor selacik lukeluh kita tak berkelan dan ring itu sudah ada ben selanjang jadi lakarlah mulai lambat beda ben selanjang tetap beda azaliyun abadiyun azaliyun mulai lambat lakar beda abadiyun berlangkang beda sampai tada akhirat. Eki panika perkara sebedah mulai lambat hale tada lukeluna tor tetap beda salancengah hale tada dibudina engki kak dintoh cuma adzat Gusti Allah serta sifatnya. Qala ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim al-hadid telo. Artinya tining Gusti Allah panika semaha lukellu ban semaha dibudi ban semaha padeng ban semaha dalem ban tining Gusti Allah panika semaha ngauning hidek sakapina perkara. Ban hadits riwayat Abi Daud kata gelak maha padeng gelak kan nyataki nang mafahim tadi kenal ka Gusti Allah taala itu karena tak bisa ngolaten ka Gusti Allah tetapi oleh teman ngolaten dek perkara dek ka makhluk maka kalau ben uning makhluk uning ka Gusti Allah maha zahir padang yakni padang dari dalil makhluk. Nah batin tak bisa pikir di Gusti Allah taala maha batin maha dalem dalem tak bisa ni kenapa boleh cuma kun kenapa panca indra sedok buka ke Gusti Allah eki pikiran saos tak duka tebul Sayyidina Ali mungkin ikadukin dibani Allah jadi ya jadi mumpama iko caki beda orang yang diitikat orang kesan diitikat Allah beda atas juto ya ras dan itu kan ki akal duka kan itu bani melan di Imam Ghazali mereka itu pengirana patung mun beratas beban kita kan patuh. Gusti Allah taala itu tak bisa layu drop. Pakai anon Imam Sayyidina Abu Bakar apa? Ya man ghayatu ma'rifatihi al-qusuru an ma'rifatihi. Pun tasah ngoning kenal lekas Gusti Allah engki ketok pun tak diken akal dari Gusti Allah. Jadi mungkin ibu gaya pikir benih. Aiki. Nika batin. Saya zahir gibru padang gua dari padang dari dalil makhluk. Jadi makin umpaman beda orang. Pas tak percaya ke badan Gusti Allah walantek ketela ya keng akal bu tompol akal eki lepas nikah alam itu di Gusti Allah taala buktikan lakar untuk menikah untuk malai makhluk juga dak ke badan Gusti Allah. Nah ban hadis riwayat Abi Daud an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam antal awwal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Artinya tining ajunan panika semaha lukellu maka tada sebelum ajunan pon apa perkara pon apa asawas bentining ajunan panika semaha dibudi maka tada panika insamarina ajunan pon apa perkara pon apa asawas bentining ajunan panika semaha padeng dari dalil makhluk ke maka tada i atas ajunan pon apa perkara pon apa asawas bentining ajunan panika semaha tak bisa ite ngali eddat
maka tada iba bena ajunan ponapa perkara ponapa asaus. Iya, baik. Kata dalil dari Quran dan dari hadis, jasam Gusti Allah Taala azaliyun abadiyun. Azaliyun lakan badu mulai lambat, abadiyun langkung sampai tada batas. Nah, Nomor 2, nomor 2, abadiyun la azaliyun, garing sehsalan cengah tor setak lukelu. Panika perkara bedah. kata nomor 2, beda perkara beda untuk selanjutnya. Keng lambat pernah ada. Azalah tade. Keng sampai pembeda, pelangking di Gusti Allah Taala tada batas. Kata nomor 2 apa? Akatih neraka, swarga, roh ben malaikat. Kala bentelil Al-Quran surat Hud 106 sampai 100 belu. Fa ammal ladina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Artena maka anapun tining orang-orang secelaka maka tantoh panika bedah dalam neraka. Etengka ikaan di orang-orang jeriah dalam neraka tining toat ben seroh. Hale langkeng kapi dalam neraka isalan cengah langkengah pan berempan langit ben bumi akhirat. Angin sazaman seampun ikasokani pangeran abekna dalam kurung zaman alam barzakh ben alam mahsyar. Saungkuna pangeran abekna panika maha ngalakoni dak perkara seikasokani ben anapun tining orang-orang sela ipas teh ontong maka tantoh panika bedah dalam swarga etengka langkeng kapi dalam swarga isalan cenga langkeng pan berempan langit ben bumi akhirat. Angin sazaman si ampun ikasokani pangeran abekna dalam kurung zaman alam barzakh ben alam mahsyar kala ben paparing setak ke peke. Iki keto dadi si termasuk abadiyun tapi tak azali. Abadiyun tapi tak azali. Bedah langkeng tetapi tada azalin beni mulai lambat. Kenapa swarga ben neraka? Swarga lambat tada, neraka lambat tada. Pai bedi bi Gusti Allah untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya. Iki swarga ben neraka oleh apa? Roh ben malaikat. Nah, dalil kala bentelil Al-Quran surat Hud fa ammal ladina syaqu fa finnari lahum fiha zafir wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Beda telung perkara Abu Imam Suyuti bukan? Qala al-Imam Jalaluddin Asyuti minal khalqi wal baquna fi haizil adami hiyal arsyu wal kursiyyu narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadallau wal qalamu. Artena belu perkara seikasokan langkeng bi Gusti Allah etengka tining makhluk selain panika bekal ngalami rosak. Nomor situng arash, kursi, neraka, swarga, tolang muntang, ruh, lauh mahfud ben qalam. Belu perkara keto apa hukum abadiyun tapi tak azali. Abadiyun tapi tak azali. Engere. Ini pertama. Oh nang ECN na. Iya. Panika perkara beda seikasokan langkeng bi Gusti Allah. Hale beda isa marinah ngalami tada akati neraka, swarga, roh ben malaikat. Oh, saya malaikat tak masuk di dalam anuna karena malaikat roh. Jadi kalau disebut roh bila malaikat dalam si abadi. Nabi malaikat selain kata pasti juga gitu. Sebelum ada Bu
limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Barakallahu alaik. Ya, kelakon. Di beneran sandin Imam Suyuti sandin kita lebih gila. Iki. Malaikat. Malaikat tak masuk iki. Iya. Tapi hadis kasih sampai malaikat maut pasti tapi Gusti Allah. Iya. Iki. Iya. Tada dalil kalang kegena zabaniyah mana bisa neraka kan lakar. Iya. Iki. Jadi masuk akisah zabaniyah masuk akika kemana apa ke malaikat selain. Iya. Jadi malaikat ku aku sama dikata Gusti Allah Taala makon de malaikat maut nyabut setujen makhluk. Sampai akhirnya malaikat juga kecuali hamalatul arsy, kecuali malaikat seempat ben hamalatul arsy sebelu. Malaikat seempat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail pas hamalatul arsy sebelu. Iki. Itu berapa Pak ben 12. Jadi kare menikah terus matur udah Gusti Allah Taala. Ampunlah salah kare sapa? Iki kare malaikat hamalatul arsy. Hamalatul arsy. Maka Gusti Allah Taala seko mesti rosak de sedajen. Itu dicabut. Maka hamalatul arsy juga dicabut. Iki pasete. Terus matur boleh malaikat. Kare sapa? Matur kare malaikat Jibril, Israfil, Azrail sama. Kami Gusti Allah Taala cabut kapi. Jibril, Mikail, Asrafil, Azrail kan abad. Dimatar Gusti Allah kare sapa? Kare abdina ben ajunan. Maka bi Gusti Allah Taala ben itu mate. Pas set tisatajen setegap. Aku Gusti Allah Taala coba limanil mulkul yaum. Barakallahu alaik ya. Tadi saya sebutan malaikat seneng ya ada hapus pin akati budi tak ada dalil tak nyebut dalil. Iya barakallahu alaik sekelak. Terus Nomor telok la. Jadi saya hukum abadi la azali cuma belu saya sebut sarang Imam Suyuti dalam Nazm Kibur. Roh akut betul ke? Eki kan? Tapi abadiyun, roh abadi eki. Kan beda sebutan roh. Iya. Ngere. Al-qalam pun dan bunyi malaikat. Tahu ni pada. Tahu ni pada. Tapi mengkolam lah karena kolam. Jadi Gusti Allah Taala apa di kolam, apa di loh. Maka kolam kan tu sinules deka Allah eki. Mereka berde faedahnya jadi al kolam keto malaikat mungkin malaikat kolam eki sekelakon. Terus. Nomor telok la azaliyun wala abadiyun. Setak lukan la azali la abadi. Setak lukan lambak juga tak langsung sampai ku aku. Pas era.
panikah perkara beda hale ngalami tada isa belunah ben isa marinah kak dinto sakarena makhluk Aiki makhluk langit ben bumi ben saesena. Langit ben bumi ben saesena nak. kala ben dalil Al-Quran suratul Ra'd 49 wa kullu syai'in indahu bimiqdar artena tining sakapina perkara hale ajunna Gusti Allah panikah kala ben ukuran setan tuaki Maka Quran setan tuaki ukuran beda mulai bila ben tada sampai bila. dalam kurung tak bisa korang ben tak Seni bisa kena? tambah dari Iya. Terus ben Al-Quran suratul Qasas beluk-beluk kullu syai'in halikun illa wajhah artena tining sakapina perkara panika pasti rosak angin coma dada Gusti Allah ban Al-Quran suratul Rahman 6 lekor kullu man 'alaiha fan artena tining sakapina orang sebeda atas bumi panika pasti rosak ban ikacualiaki dari ayat nomor 2 ben nomor 3 ponapa beluk perkara se sebut insyiirat atas kala ben pansapanapan dalil nomor situng aras akati hadis se sebut kitab Hasyiatul Attar ala Syarhil Jalal Saqful Jannati Arsyur Rahman artena tining atak naswarkeh panikah arasy pangeran se Maha Rahman Rabu Allah Subhanahu wa taala.